Accidents and dark Spot. spots on this issue. डार्क स्पॉट म्हणजे कितें जे जागे रस्त्यार परत परत तेच जागे ॲक्सिडंट जाता. आतां मुमेंट इट्स अ डार्क स्पॉट बिचोलेन आसा चड आसा. आतां मुमेंट इट्स अ डार्क स्पॉट भितर PWD, RTO, पुलीस डिपार्टमेंट हॅव टू सिट टुगेदर नीड फायंड आउट द कॉज फॉर इट आनी मागीर ते कॉज जशें केले काय मागीर तो व्हायट स्पॉट जाता. हय. आनी ताचे सर्टन क्रायटेरियाज आसता, प्रॉपर क्रायटेरिया आसा, गॅझेटान आसा. बिचोलेन जेन्ना आमचो कडेन न्यू बायपास सुरू केलो, तुम्ही जर ऐकला आसतलें, स्पेशली बिचोले न्यू बायपास ITAच्या पयलीं तो बायपास हांगा वता, सरवण वता. त्या जंक्शनार कितलेशेच ॲक्सिडंट जाल्ले आसात. जाता. आतां खुबशे कमी जाले दाव्यार. दुसरो ITI कडेन आमच्या जाता ॲक्सिडंट. अशे जे हे स्पॉट्स आसा हे आमी रिड्यूस करच्या खातीर सरकारान हाचेर प्रयत्न करपाचो. कित्याक तुमी जर कितलेशेच क्वेश्चन आन्सरांनी पळयले एवरी डे सकाळी उठून Accidents. सगळ्यान पयलें पळोवपाक गावता जाल्यार हांगा ॲक्सिडंट जालो आनी आमचे बाबडे तरणाटे भुरगे की कोणाच्या घरांतलो मनीस जावं वता. हे गोश्टी रेज करपाचो आमचो एकूच इश्यू कितें आसा की एज अ लेजिस्लेटर की आमच्या लोकांक आमी कितले सेफ्टी दितले, कितले तांचे हेल्थ प्रोटेक्ट करतले की आमच्या सायडीच्यान कितें चूक जावन तांच्या जिवाक त्रास जावंक जायना. हो आमचो इतलोच हेतू आसता. म्हणून हे डार्क स्पॉटाचे इश्यू आमी काडटात. ओके लास्ट